بكم كاملين، توحشتكم بزاف. واليوم جيت نقدم لكم واحد لا فيديو اللي جو بونس غتكون تري اوتيل بور با مال دو في البنات. اليوم غنقدم لكم تو لي برودوي اللي جربتهم انا شخصيا، فريمون جربتهم سور لو لون تيرم. غنوريكم دي برودوي اللي استعملتهم واحد المده طويله، سيتادير كو راني جربتهم وعاود جربتهم وتاكدت من لي في ديالهم. وراه كلهم دي برودوي اللي شاريهم من فلوسي. ما كايناش شي حاجه اللي جاتني من اون مارك او كواك سو سوا. غتلاحظوا معايا بلا هاد السليله فيها دي زاكسيسوار، يعني ماشي غير لي برودوي بور شوفو، كاين حتى دي زاكسيسوار. كتشوفوا تماك كاين لا بروس بور شوفو ا باز دو بوا. هانتوما شفتوها. حتى من بعد غنقول لكم علاش درتها هنا. وعاد كاين هاد ليلاستيك هذا. المهم سي اون بوند بور شوفو زوينه. غنقول لكم هذه حتى هي علاش درتها، وهذا حتى هو. هذا سي ان كود كور، جادور جادور جادور. دونك غنهضر لكم على كل حاجه بشويه بشويه. اول حاجه غنبدا ندوي لكم عليها واللي عندي استعملتها دوبي دي زاني وعمرني ما عمرني زعما ما شفت منها شي حاجه ناقصه، هي هاد لو شامبوان هذا سميتو بي ناتورال. هذا سي ان شامبوان برازيليان، داكور. ما فيهش سلفات، داكور. ما فيش سلفات، ما فيش بارابين، وما فيش لو سيل. صراحه هاد لو برودوي خديته واحد الوقت ملي كنت دونك خديته ملي يلاه درت طانين لمي شفو. صراحه هادوك لي سوان كاملين، كيراتين، بروتيين، كولاجين، جو نسي كوا، هادشي كامل بور موا سي دو بلابلا. سا سير ابسوليومون ا ريان، غير كتخسروا شعركم، داكور. سي دي astuces ماركتينغ اللي كيديروا باش pour gagner de l'argent tout simplement. C'est des entreprises qui s'enrichissent sur le dos des personnes qui veulent faire plus beau ou plus belle. Donc moi je trouve que ça sert à rien. Donc المهم mais finalement هاد لو شامبوان ça sert à quelque chose puisque راه مازال عندي وكندوي لكم عليه. دونك هاد لو شامبوان ديك بديت كنستعملو لاحظت بلا سورتو en parallèle avec le masque ديالو. هاد لو ماسك ديالو حتى هو غزال كيديميلي لي شوفو مزيان. مي ابري غادي نوريكم واحد لو برودوي سي ان بون بور شوفو beaucoup plus efficace que ça. هذا ما كنقولش بلا ما مزيانش، مي pour les gens اللي عندهم les cheveux très secs ou là des cheveux comment dire, des cheveux qui s'en mêlent très rapidement. C'est pas aussi efficace que ça. Ça donne un bon résultat, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit très très lisse. Donc voilà. من بعد هاد le produit, j'hésiterai pas à vous parler de ça. دونك هذا حتى هو جربته مده طويله، حتى هو خصني ندوي لكم عليه. هذا كنت خديته تو سامبلومون من بيم، كانوا داروه في واحد لا بروموسيون و فوالا جو ميتي دي pourquoi pas essayer cette marque. كنسمع دي يوتيوبرز فرونسيز كي اون بارل كي فوالا كي lui jette des fleurs. alors قلت حتى انايا نجربه. Mais au final, je trouve que il est moins efficace que ça. Sûrement. Et clairement, il est beaucoup moins efficace que ça. Mais il est pas mal aussi. Donc, pour les gens qui ont les cheveux déjà lisses et tout, ben, allez-y, c'est top. Mais pour moi, j'ai les cheveux très cassants, j'ai des cheveux très fins. Et c'est encore pire avec la coloration. Donc, c'est pas l'idéal pour moi. Alors, d'ailleurs, je l'ai plus utilisé depuis plusieurs mois, donc parce que je me suis focalisée sur ça et sur ça, j'ai درت une coloration où effectivement, شعري زاد la situation ديالو ديك. غنعطيه لشي واحد pour qu'il puisse en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, avant que ça ne se périme. Donc حتى هو راه sans sulfate. Voilà. Et il convient aux cheveux kératinés. Donc effectivement, انا كنت درتو خديته parce que c'est sans sulfate ou انا tout ce qui est sans sulfate et clean et tout, compo clean et tout ça m'intéresse énormément. وجا الوقت دابا المون كود كور اللي عزيز عليا، لو بيبي ديالي اللي هو هاد فيشي ديركوس. صراحه سي دو لوان لو برودوي
le meilleur produit que j'ai jamais pu tester pour mes cheveux. Sarah, le produit, il est génial. C'est un produit que j'ai acheté moi-même, qui dépasse les 100 dirhams. خديته من parapharmacie حدايا. ما عنديلاش زعما نزيد من راسي ونشكرو هكذاك. هذا c'est un produit que j'ai utilisé, vraiment utilisé, واللي عتق ليا شعري بزاف. كان شعري très cassant. دابا وليت كنستعملو. C'est vraiment, ça a fait vraiment la différence, surtout pour les racines. Parce que j'ai oublié de vous mentionner un truc. Donc, avec le produit, on peut le mettre sur les racines. Comme on sait, les masques et les baumes en général, plutôt les masques en général, ما كنديرهمش في les racines, كنديرهم plutôt sur les longueurs. Mais avec le produit, vous pouvez même l'utiliser sur les racines, à condition que ما تفوتوش فيه 5 minutes في les cheveux et زعما en général. 5 minutes c'est largement suffisant. وكيف كتشوفوا راه حتى هو ما فيش بارابين، ما فيش سيليكون، ما فيش كولورون. دونك فوالا. وخاصكم تغسلوا شعركم مزيان منين ديروه، يعني ما تنيجليجيوش ليطاب ديال الغساج. هذا c'est mon produit chouchou pour cheveux actuellement, c'est un coup de cœur وغنعاود نشريه. صراحة كنت لقيتها فاش بغيت نمشي ناخدو، كنت باغا بلوتو كيراستاز باسكو شفت عليها دي certains reviews et كنت شفت des filles qui en font la publicité sur YouTube, sur TikTok aussi. وقلت زعما pourquoi pas essayer ça. même اللي مشيت اقترحت عليا السيدة هاد فيشي، صراحة ما ندمتش. مي par la suite الا كنتو بلوتو نتوما جربتو كيراستاز وعجبكم قولوا لي si ça donne la même chose، باسكو انا عطيتكم mon avis sincère par rapport à هاد le produit. قولوا لي نتوما الا كان كيراستاز حتى هو la même chose، حتى هو زعما فيه زعما كيدير le même effet. قولوا لي ou pourquoi pas envoyez-moi des photos ديال les avant après ديالكم ou quoi que ce soit باش نستافد معاكم. الا كان كيراستاز احسن منه نجربو. mais jusqu'ici هذا il est trop bien. ولوت برودوي اللي حتى هو صراحة il est pas mal هو هاد بيفاس soin cheveux. هذا en fait ça sert à quoi؟ كديروه قبل ما تابليكيو de la chaleur sur vos cheveux avec vos outils, voilà, à savoir le séchoir, le lisseur. Donc قبل ما تديروهم ضروري surtout إلا كنتو غتلسيو vos cheveux ضروري ديروا un protecteur de chaleur. Donc هذا il est pas mal, il est très bien. Voilà, je pourrais dire que c'est juste pas mal. Donc حيت ما جربت صراحة بزاف. C'était mon premier. أنا depuis longtemps ما كنتش كاع كندير. Je savais que c'était important, mais je négligeais totalement هاد l'étape. Mais depuis 2 ou 3 ans, je me suis intéressée à ça et donc j'ai commencé à utiliser ça. D'ailleurs ماشي بزاف باش بديت كندير séchoir لشعري حتى فريمون ما بقاش en bonne زعما en bonne santé. عاد وليت كندير ليه pour que ça soit plus joli, pour que ça fasse plus joli justement حيت je travaille حيت je dois être présentable. Mais sinon en général j'avais pas trop besoin de ça parce que j'utilisais pas trop souvent le séchoir. Actuellement في هاد الصيف effectivement ما بقيتش كندير séchoir بزاف puisque j'ai commencé à utiliser un autre produit. هذا حتى هو راه كنعطيكم هاد لي برودوي par ordre de chronologique، يعني امتى خديتهم شحال ديال المده وانا كنستعملهم. دونك هتكون لا 5e position si je me trompe pas par rapport la date d'achat. هذا كللا c'est un produit que j'aime aussi. Déjà دويت لكم عليه وديجا عارفينه. C'est un produit qui sert à boucler les cheveux. غنوريكم واحد لا فيديو اخرى عليه اللي داويه فيها عليه مزيان واللي كان بريزونطيه مزيان فيها. Ça va vous intéresser. Si vous êtes effectivement porté sur tout ce qui est bouclage de cheveux et tout, صراحة أنا استعملته كيبوكلي لي شفو مزيان. ما زعما ما عندي ما نقول عليه من هاد الناحية il est très bien. Voilà, كانت هذه هي la vidéo ديالي على les produits pour cheveux que j'ai utilisés depuis les plus anciennes dates de 2 ans, je pense, 2 ans et quelques. Donc هادو c'est les produits que j'utilise. درتهم لكم par ordre de préférence et aussi plutôt par ordre chronologique, mais le moins préféré درتو لكم à la fin. Donc c'était ça.
Alors, je vous souhaite tous une bonne soirée ou la bonne journée à l'heure اللي كتشوفوا فيها هاد la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir fait cette vidéo. نتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش تصيفطوا ليا التعاليق ديالكم les questions ديالكم. On peut communiquer sur Instagram aussi. Si vous avez des questions, j'ai TikTok aussi. Donc voilà, مرحبا بكم كاملين في mes réseaux sociaux. Je vous aime tous et je vous embrasse fort. À plus.